a Spanish company has developed a technology to generate drinking water from the air. The atmospheric water generators developed by Janac, based in Córdoba province, can obtain drinking water through the condensation of water vapor contained in the atmospheric air. It uses the thermodynamic cycle with mechanical refrigeration technology with an advanced electronic control. The company says the generators generate water from 50 to 5,000 liters per day, depending on the model. Y el orden de magnitud de coste para generar 1 litro de agua está entre 1 o 2 céntimos de euro hasta 6-7 céntimos de euro sería el coste de 1 litro de agua. Por lo tanto, nuestro posicionamiento principal es servir de alternativa al agua embotellada, que tiene un coste mucho mayor y que tiene una serie de problemas relacionados con la logística y con la generación de residuos.